Meron pa. Meron pa si Ani. Meron pa si Aldes. Meron pa. Sige, pag may nagbagsak na lang ulit, kukwento ko kung bakit may sugat yung kamay. Honey, thank you. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Good night, guys. Ano pa si Honey? Hindi pa ako nag-e-end, guys, oh. Dito pa ako. Good night, good night. Good night, Alicia. Honey, thank you. Okay. Uy. Antay. Bakit? Ano ba yung inaantay ko? O sige, habang nag-aantay na lang ako, kwento ko na lang din. Kasi pumaldo na rin naman ako. Eto guys, kung naiisip nyo, dito sa masamang paraan ko nakuha. Sa Muay Thai ko yan nakuha. Thank you, moto ko. Kaka-training ko ng Muay Thai. Nagsusugat na yung ganito ko. Pero normal lang daw yan. Okay na. Okay. Wala na. Good night, guys. Good night, guys. Boys. Good night, boys. Ayun pala yung pinapantay. Thank you, honey. Thank you, honey, my love. So sweet. Moto ko, thank you. Thank you, guys. Tingnan naman yung ngiti ko. Hindi ko na kapipigilan eh. Nahayaan ko na lang. Okay, good night. Good night, guys.